ህዝብ ትግራይ ብሙሉእ ሒዚ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀይዲ ይእቶ ይተኣሰር ብሕጊ ይጠየቕ ገበነኛ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብልጽግና ስልጣን ሂዎ መጽ ኣነ ትግራይ ክመርሕ እየ ማለት ወንጀል እዩ ከመይ ጌርካ ብምንታይ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ በይለና ናይ ኢትዮጵያ ዓንቀጻት ቀዲጾም መቕሚጦምና ናይ እንታይ ዓንቀጽ እዩ ኣበይ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ወፂና ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርና ካብቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ኢልና ናፍቲ ናይቲ ሃገር እቲ ቪድዮ ዝለቀዎ ሪኢኹም መቸም ፕሮፓጋንዳ ሰርሕዎ ዘለው ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ኢኹም ያው ንኮ እዩ ዘሎ ባና ብኣሜሪካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ልምደይ ደገ እናተንቀሳቀስኩ ቪድዮ ዳሕራይ ከምቲ ልምደይ ክሰርሕ እየ ሕዚ ግን ናብ ስራሕ ይዳለ ስለ ዘለኹ ካብ ገዛ ሓፃር ቪድዮ እየ እታ መልእኽቲ ክሕልፍ ከፊት እያ ዘለኹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕዚ መቐለ ከም ዝኣተወ የረጋጊፅ ኣለኹ ናይ ፍሉይ ኣየር ናይ ባዕሉ ከምቲ ካብ መቐለ ዝወሰዶ ቅድሚ 4 መዓልቲ ንፈልጦ ፍሊት ኣየር መፅያ ወሲዳቶኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ በቃ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ዞም 11 ኣወር ንብሎም ደረጃ በፂሕና ኢና ዘለና ኣብዚ 11 ኣወር በፂሕናዮ ዘለና ምክንያታት ብልፅግና ሓይሊ ፈጢሩ ብልፅግና ያው ንኣና ስዒርና ስለ ዘይኮነ እቲ ክስዕረና ተዋፊሩ ዝኒሄ ሓይሊ ግን ናይ ባዕልና ውሽጥና ዝኒሄ ምስቶም ጀነሳይድ ዝፈፀሙና ኣካላት ተሰሊፉ ንህዝቢ ትግራይ ክንበርክት ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ተሰሲጉ ዘሎ እዩ ተውሽጥና ተሰሲጉ ዝኒሄ ብናይ ሽዋ ቅርሽን ካልእ ነገርን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስኒ ጀነራል ጻድቃን ከምዘይፋተው ብሓደ ከምዘይሰርሑ እናምሰሉ እናተዳፋፍኡና ከምዚ በቃ ኣንፃራት ኮይኖም ዓይነት ንመጦ ዝነበርና ሓደሓደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ይኹን እውን ሓደሓደ ነገራት ዝብሉና ዝነገሩና ዝፀንሑ እኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስኒ ጀነራል ጻድቃን ዋላ ፍልልይ እንተሃለዎም ምስኒ ጀነራል መንጋ ካልኦት ጀነራላት ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒ ሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ፅንተት ፈፂሙ ጀነሳይድ ፈፂሙ ሒዙ እውን ከጥፈአና ሰራዊትና ከፍርስ ህዝብና ክብትን ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ንሃቶ ኣካል ከም ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብግልፂ ይፈልጦ እዩ ብግልፂ ኣብዚ ግን እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ዝኒሄ መሪሕነት ጥንክር ኢሉ ስጉምትታት ዝውሰዱ ስጉምቲ ብግዚኦም ዘይምውሳዶም ኣብ ውሽጥና ሒዚ እውን ተሰሲጎም ዝባዝሑ ዝብርትዑ ነገራት እናተሰርሑ እንዳሃለው እዚ እናፈለጡ እቶም ገልገሊኦም ሰራዊት መራሕቲ ይኹኑ ውድብ መራሕቲ ኣምሪሮም ይቃለሱ ኣምሪሮም ይገጥሙ ገልገሊኦም ካነ ሕወሓት ትሰዓር ድያስ ትፅንሕ ድያ ሕወሓት ዝበሃል ላንጋ ዝገብሩ ገሊኦም ከዓ ብንፅር ንፅር ማለት ውሽጢ ተደቢቆም ምስቲ ክሒዱና ዝኒሄ ሓይሊ ተሰሊፎም ዝሰርሑ ዘለው ኣካላት ኣብቲ ውሽጢ እኒውና እዮም እዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ እዩ ኣብ ሰራዊት ኣብ ፖሊስ ኣብቲ ማሕበረሰብ ተሰሲጎም ቃልሲ ናይ ትግራይ ሓተላ ክገብሩ ክሕንሸሽ ዝሰርሑ ዘለው ኣካላት እቲ ጀነሳይድ ናይ ትግራይ እውን ናይ ተጋሩ ኢድ ኣብ ውሽጢ ከም ኣለዎ ድዩ ኢለ ናብ ሕቶ ይመፀለ የለ ሒዚ እቲ ጀነሳይድ ክትግበርን ሒዙ እውን ተሓታትነት ከይመፅእ ዝሰርሑ ዘለው ካብቶም ፀላእትና ናይ ሸዋውያን ዝበኣሱ ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ካሕዳማት ተጋሩ ስለ ዘለውዎ ድዩ እቲ ጀነሳይድ ውዒሉ ሓዲሩ ጀስቲስ ኣካውንታቢሊቲ ዝበሃል ከይመፅእ ዝሰርሑ ዘለው ኣካላት ካብኣቶም ባዕሉ እዩ ሒዚ ሓደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስለዚ ናፍቲ ንኸደሉ እውን ድሕሪ ሒዚ ብዙሕ ኣድላይ ይመስለኒ ምስክር እውን የድልየና ሕዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ መቐለ ኣትዩ እኒሄ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ውሳኔታት ርኢናዮ ትማሊ መብዛሕትኡ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ናይ 2012 ናብ መረቦቱ ይመለስ እቲ ቤት ምክርና ናብ መረቦቱ ይመለስ ዝብል ውሳኔታት እዮም ኣብ ሓደ ቦታ ግን ሒዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዋትሳፕ መሰጅ ልኢኹ ውክልና ሂወኩም ዝነበርኩ ጠጠው ኣቢለ እየ ሒዚ እቲ ናይ መንግስቲ ናብ ነበሮ ይመለስ ኢልኩም ትውስኑ ዘለኹም ከዓ እየ ብሕጊ ማለት ስጉምቲ ክወስደልኩም እየ ዝብል ፈኸራ ዝፈከሮ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ መቐለ ከዓ መፅኡኒ ሒዚ ኣትዮ ኣሎ መቐለ ሶታ መዓልቱ ኣኺዳ እያ ዕለት 8 ኢና ዘለና እዛ ዕለት እዚኣ ወዲኡ ዕለት 30 ብትግራይ ኣሎ እቲ ናይ ሓደ ዓመት መቐፀልታ ሂብዎ ዝኒሄ ብልፅግና ሮሞ
صباح كجمري نحد عمت مالتي إذا جن إحنا هزاوية حرنا تجراي سراوي تجراي هز تجراي أبدأ جنا وش نزلنا رجع إلنا أنت حاسيونا يو ما فنك أنا منجست حوحات يزقبر زلوا حوحات أبزنا جرزيو إيدا إثوتن حوحات نايو البطارية فراميت كوينا أبد سوا زنيها بالسجن رومو مست حوحات أي تدارادرن سلزيو جزياو محدار تجراي جنرال تحدث ورده مع توقيعيو مع تزوج أنا يي ببلسجنا وشوا زلوا نحد عمت مقصتها هيو قصة لا يخل أي خلل سلزيو أبزي هزنا خيدا نجر نبدأ بفساس أوشتنا كي مثل الزيو تسكسيجو زنيها حيلي أوشتنا حيزون بشكواي بحادث الجزية ودبنا حوحات أواج كتأوج سراوي تجراي أوزيو تنقاي خجبر سأزها تجراي أوزيو تنقاي خجبر لانجا زجور زلوا أكلات بسرون زي لانجا حسب يكونن حقن كدانة تخوينو تحق خدانيين نازخ إلجن أوش سيجوم محاور فطيرهم صاني حمسة زلوا إزيو أوشتنا بسمعيتن بزيد النجاراتن هزنا خيودا هذا زيد النجارات كيناتو تنقاي لينا لبعبينا زقال سنة كنقص دينا لبعبينا جن ناب عصب عسنا متشننا عصب عسنا ناب زيد الحادقان جونسن كيناتو أوزيو سراوي تجراي لبجبر جنرال تحدث ورده أو كيعيو بحيلي بعمس قصة دي تيلجن أوزيو سراوي تجراي حلفنا تلقى حقن دمبنا لنا تجراي حقن دم تحيسو جن بنسجنا أو شوا زين هي شيء من يجيل زقصة تخينو أوزيو حلفنا ناي سراوي تجراي هو أساس تجراي بسراوي تجراي زمرة أمس أنت سلاحتاو جنسايد سلازلنا سراوي تجراي أوزيو بتخكلينيا سجمتي إرمجانا ختوصل حلفنا تتوصل ناي أساس تجراي حتى نقدر كي تخون حلفنا تلقى جنرال تحدث ورده جزاوي جزاوي محدار كوين حد عمت قصلية إيلو اندحر سوق إلكا ريخايو إزيو كاب جنرال في السهمانجس جميركا زلوا محاور بملؤ ناي سراوي تجراي دخمتن ودكتن نهز تجراي ناي مجرشات انتتن يقوون بمهنياتو حقين دنبل تحيسكا بلسقنا شيء من يقول تحدث ورده سلطان قصلية انتيلو بحقون كتئيق اللوه بتوم 440 شوعتن جنسايدرات مزجيتاቸውን ጻድቃንን حاويس زسددهم እንደገና حيزي መፈንቅለ መንግስት ሕወሓት ገይሩ ብናይ ሽዋ ሓይሊ ትግራይ ኣነ ገዊጠ ክሕዛእየ ኢሉ እንድሕር ክቅፅል ኮይኑ እዚዩ ናይ ሕወሓት ፀገም ክኾነ ይኽእልን እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ክኾነ ይኽእልን እዩ እዚዩ ናይ ሰራዊት ትግራይ ፀገም እዩ ክኸውን ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ኣውዝዩ ሓላፍነት ኣለካ ሰራዊት ትግራይ ኣውዝዩ ስራح خسرح لك إذا نقدر تطأو كولا لو سراوي تجراي كأن زيو حلفنا لك تطأو نخبر صباح جزياو محدار تجراي يلوك جنرال تحدث ورده اتفقوا أما راح سراوي تجراي اتفق سراوي تجراي صباح نجوا ناي حزب تجراي زموسو أو وشتنا سجماتن سعبيناتن فيلير نايتي أما راح سراوي تجراينا خنلو أنا بناتي ريتي أزهب زلو سلازيو بقلسمكا بحيلخا بقلقل زبحان نكر نسأل أي أوش تخاجين نايت ألا لأخات كوينم سسيقهم مطيئهم ناي شواويان لأخات نهز تقراي كداناقرو نهز تقراي عرسنا كواقو نام مقالة تقبيلكا أم مقالة دليتهم خقورو اندحر سؤيلكا ترؤخوينكا أم مرار حسراوي تقراي ناي بعل خاص أقام وشتون قال له أيوم مالتي تسراوي تمرر حن وعلون أفت مريحني سأقام مني هي مالتي سلازي إذا سأقام زيك عن نهزبنا أنا حدا جازو أتيو زيك عرّ له وراي حيزي بشة كويك عرّ له سلازي أنا حدا رازبن أنا خبر لني سراوي تجراي مرحتنا جنرالات تجراي كونرالات كاري يقول بدرجهم عزيز اللهم أكلات حدرا حزب تجراي يا أخلص أي مكرة حزب تجراي بشواويان تجفشيفو شو منت شعات جزية جنسايد تفصيمو بيو شو منت جزية جنسايد بشواويان لأخات زتفصمو زخحادنا تجارو حيزق عن أبدي سابا قنيو مسيو من مقالة سورو سديدر نايشوا لأخات كوينم نهزة تجراي كفرسو نهزة تجراي كم بركخو زصورحو زلو أكلا حيز السوق كان تاريخها اتساقم نهزة تجراي أيكون هزة تجراي جن
ዝኣመኖ ዘኽበሮ ውድብ ሕወሓት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ሃትኩም ውሳነ ብጣዕሚ ኣድላይት እያ ስኢልኩም ተሓሊፍኩምሞ እዚ ነገር እዚ ጠጠው እንድሕር ዘየቢልኩምሞ እቲ ሓደጋ ነቲ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ተእትውዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢልኩም ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ስልጣን ኣውቂዑ እዩ ለማዓንቲ ይውድእ ኣሎ ፅባሕ ምስ ተሳእኹም ፅባሕ ምስ ተስዐ ስልጣን ኣውቂዑ ኣሎ ስልጣንን ይሄን ኢሉ ቅፅል እንተኮይኑ ግን ብሕጊ ንክጥየቅ ሰራዊት ትግራይ ኣውዝዩ ብትሕገ ደንቢ ዝምልከተካ ስጉምቲ ንክትወስድ ክንላበካ እንደለ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ብልፅግና ልኡኽ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መቐለ መፅኡ ሒዚ ዓመፅ ከካይድ ህዝቢ ትግራይ ከፍርስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓይሊ ፈጢሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኽ ናይ ሸዋ ኮይኑ ዘይኮነስ እቲ ፀገም ናይ መሪሕነት ውሳኔታት ኣብ ተግባር ንክትግበር ዘይምውሳን ፀገም እዩ ክኸውን ንሰራዊትና ንህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ኣካል ኣብ መትከሉ ዘሎ ኣብ መኸተ ሓይሊ ዝኒሄ ንኸፍርስ ናይ ሸዋ ልኡኽቶ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣትዩ ኒሄ መቐለ ሒዙ ንለኩመልና እዚ ልኡኽቶ ናይ ሸዋ ሒዙ መፅኡ ኒሄ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንህዝቢ ትግራይ ክብትን ንሰራዊት ትግራይ ከፍርስ ስቑኢልኩም እንድሕር ትርእይዎ ኮይንኩም እቲ ኩናት ንምንታይ ኢና ኣቲናዮ ተተቃለስናዮ ቃልሲ ንምንታይ እዩ ነይሩ ንገሩና እስቲ ዳያስፖራ ትግራይ ንሕና ኮ ስራሕና ንባዕሉ ናተጓተተ ክንደይ ስቃይ መከራ ኮይና ርኢና ግን እቲ ህዝቢ ናብቲ ባይታ ሞይቱ ኣብ ደገ እውን ኮ ሞይቶምና እዮም ኣይኮነን ተጋሩ ሞይቶምና ኮ መስዋዕቲ ኮ ንሕና እውን በብመዓልቲ በብሰዓቱ ኮይና እናኸፈልና መፂና ሕዚ እውን ኮ ዋጋ ንኸፍል ዘለና ንምንታይ ድዩ ኣብ ምቹው ዓለም ኮይና ኮ ንሕና ብምቾት ኣይንቕመጥ ንሕና ንህዝብና ክንቃለስ ምስ ህዝብና ክንስለፍ ኣለና ኢልና ኮይና ንቃለስ ንሰርሕ ዘለና ስለዚ እዚዩ ኣብ ግምት እቲና ንሕና ሕዚ እውን ክንቃለስ ኢና ሕዚ እውን ኢድና ይንህብን ሕዚ እውን ኣይንምርክኽን ክንቃለስ ኢና ኣብ ጎኒ ህዝብና ድምፂ ህዝብና ንከውን ኣብ ውሽጥና ተሰሲጎም ግን ልኡኻት ናይ ሸዋ ኣብ መቐለ መፅኦም ሒዚ ንትግራይ ከፍርስዋ ከጥፍእዋ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ንዝዩ ክመርሕ ተመዲቡ ዝኒሄ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ባዕሉ እዚ ብጣዕሚ መሕፈሪ ኣብ ሂወትና ኣብ ታሪክና እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን ብታሪክ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ትግራይ መፅኡ ንትግራይ ከፍርስ ስቑኢልኩም እትርእዩ ሰባት ስቑኢልኩም እትከታተሉ መራሕቲ ትግራይ ትፀገም ሒዙ እውን ኣባኻትኩም እዩ ጥንክር ዝበለ ውሳኔ ንምውሳድ እዚዩ ኣኼባ ጌርካ 24 ሰዓት ስቑኢልካ ኣኼባ የድልየካ ንዝዩ ነዚ ውሳነ እዚ ንምውሳን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ በቃ መዓልቲ ተውቂዑ ኣሎ መዓልቲ ተውቂዑ እንዳሃለወ ኣይወርድን እየ ካብ ስልጣነ እንተኢሉ ብሕጊ ይሕተት ይእሰር ሕጊ ንምንታይ ተሰሪሑ ሕጊ ተሰርሑ እኮ ካብ ሕገ ወጥ ክሰርሕ እየ ዝበለካ ኣካል ግዝያዊ ምሕዳር ታደሰ ወረደ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ ምራሕ ተባሂሉ ስልጣን ተባሂብዎ መዓልቲ ተውቂዓ ኣላ እንታይ ሰሪሑ ኩልና ንግምግሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን መዓልቲ ተውቂዓ ኣላ ሕዚ ግን ናይ ብልፅግና ተሸይመ እየ ኢሉ መፅኡ ብሓይሊ ኣነ እየ ዝመርሓ ትግራይ እንተኢሉ ግን ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ኢኻ ንስኻ ሕዚ ኢንተርቪን ትገብር ብሕጊ ኣብ ቀይዲ ተእትዎ ተኣስሮ ብሕጊ ይሕተት ሕጊ ናይ ትግራይ ክሰፍር እንተኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ስጉምቲ ትወስድ ትስጉምቲ ከዓ ምእሳር እዩ ካሊእ ምንም ኣይኮነን ብሓይሊ ብናይ ሸዋ ልኡኻት ትግራይ ኣይትዳንን ህዝቢ ትግራይ ብሸዋውያን ድሕሪ ሒዚ ኣይምራሕን ባዕሉ መብት ዓርሰ ውሳኒኡ ክኽበረሉ ኣለዎ እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ነየ ሰራዊት ትግራይ ሓላፍነትካ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ እዚዩ ኣነ ደጋጊመ ክሰርሐሉ እየ ደጋጊመ ክቃለስ እየ ማንም ዝኾነ ናይ ሸዋ ልኡኽ ኣብ ትግራይ መፅኡ ከም ድልየቱ ክዕንድር ክንፈቅድ የብልና ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ህዝቢ ትግራይ ጠሊምዎ ሰራዊት ትግራይ ጠሊምዎ እቶም ትማሊ ተሰውኡ ጠሊሙ ምስ ሸዋ ተሰሊፉ ንትግራይ ከፍርስ ኣብ መቐለ ኣትዮ ኣሎ እዛ ደቂቃ እዚኣ ነግረኩ ኣለኹ ሒዚኦም ካብ መቐለ ልኢኾምለይ እታ ኣየር ሒዛ ዓሊባ ኣትዮ ኣሎ ካብ መቐለ ሒዚ ይብለኩም ኣለኹ ሰዓ 8 ብካሊፎርኒያ ታይም እውን ኣይመረአን ዘሎ በዓይ ማለት እዩ ንጎ እዩ ዝኒሄ ስለዚዩ መልእክቲ እዚዩ ኣብ ፅሕዎ ሸርግበርዎ ንኩሉ ኣየኹም ኣብ ዳያስፖራ ትቃለሱ ዘለኹም ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ንጠንክር ቃልስና ነጠናኽሮ ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ሒዚ እውን ሰራዊትና ህዝብና ውድብና ሒዝና መኸተና ክነካይድ ኢና ህዝብና ሓራ ክነውፅእ ኢና መሬትና ክንምልስ ኢና ኣብ ሸዋ ዝኒሄ ስርዓት ከጥፈአና እምበር ህዝቢ ትግራይ ክንብር ኣይሰርሕን ሒዚ ክየድ ዘሎ ከይድታት ንሪኦ ኣለና
ስለዚ ከም ልምደይ ኖርማል ቪድዮታት ክሰርሕ እየ ሕዚ ግን ናብ ኦፊስ እናተዘጋጀኹ ኣብ ገዛ ኮይነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሐልኩም ዘለኹ ልምደይ ኮነን ከምዚ ኖርማሊ ኣነ እናወፃኹን ከምዚ እናተንቀሳቀስካ ነብስካ እውን ሂወትና እውን ክንከናኸን ስለ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቪድዮ ይሰርሖ እናተንቀሳቀስኩ እዩ ሕዚ ግን እንዳጋጣሚ ካብ ገዛ እንተይወፃኹ ሓፅር ዝበለት ቪድዮ እዚኣ መልእክቲ ክሕልፈልኩም ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ 100% ኣረጋጊፀ ካብቶም ተቐበልዎ ኣካላት ሒዚ ብስልኪ ኣውጊዐ ነይረ ያው ኣትዩ ተቐቢልናዮ ኣትዩ ኣሎ እታ መምርሒት ግን ዝመፀትና ጉዳይ የላን እቶም መራሕቲ ላዕለወት ኣኼባ እዮም ውዒሎም እንታይ እዮም ክውስኑ ፅባሕ ክንፈልጥ ንኸውን ኢና ኢሉ እዩ ካብቶም ተቐበልዎ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ለማዓት ተብቅዕ ዘላ ዕድሚኡ እዩ እቲ ኣፕዴት ሂቡኒ ረኺበዮ ስለዚ ታደሰ ወረደ ያው መቐለ ኣትዩ 100% ረጋጊፀ ኣለኹ ሰላም ኩኑ ድሓን ዋዕሉ ድሓን ርፍሉ ድሓን ኣይክምለሰኩም እየ